फ्रेंड्स आप देखिपे आजिका दिन में केते मात्रा लोक भिड़ होकर तो आम सेपटे लाइन सब लोक देखुं सेपटे मेडिसिन तैयारी होची तो ये विभिन्न प्रकार आज पाखापाखि 1500 ରୁ 2000 पाखापाखि लोक ही होती तो ये आप मेडिसिन वितरण कराऊँ नाम लिखा से जो जगह प्रथम आपको देखिली सेठारे कौन होची मैंने जो मूत्रटा टेस्ट कराऊँ सतरे रोग अच्छी कि ना बोली खाଇବା ବି ଆଭେଲେବଲ୍ फ्रेंड्स देखिए ये आंब मिलूँ भाई किलो 50 टଙ୍କା अच्छी बहुत मीठा आंब तो आप कबिराज पाखक आसला समय आप आंब पाइपर ता सहित ये देखुन जलखिया दुकान आभेलेबल अच्छी आप जलखिया खाई जापरेंगे फ्रेंड्स आउ गोटे दुकान ये आभेलेबल हो लिची फिची आभेलेबल रही फल दुकान भी आभेलेबल रही जमी मेडिकल पाखे पैड भी आभेलेबल रही है पैड भी आभेलेबल होगा और फ्रेंड्स पूरा मार्केट टाइप सब आभेलेबल होगा सब प्रकार जिनस ये आभेलेबल होगा देखुं तो बहुत कम दिन में बहुत किसी डेभलप कर प्रशासन चाहिए भी ये डेभलप कर पारना गोटे साधारण कविराज जी की एठिकार से बहुत मात्रा डेभलप कर तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स आउ गोटे जिन देख जामुकोड़ी जोटा कि बहुत बढ़िया जामुकोड़ी देखो जामुकोड़ी रखाई जोटा ये हूँ डायबिटीज रोग सब बेस्ट माने मेडिसिन कहूँ गले तो जामुकोड़ी आप खातु सब डायबिटीज सब बढ़िया जिनस ये आउ केन्दु मौसा केन्दु भी ना कि देखो बर्तमान टाइम केन्दु भी मिल जाए केन्दु केन्दु जंगलर प्रति जिनस ये मिल पार्टी ताने आप चिंता करूँ कविराज पाखक आसिले औषध नेवा सहित सहित जंगलर फलमूल सबकिछि ये आप पाइपर देखुं केते मात्रा होटेल टिफिन दुकान तापरे पानी तापरे जमती कि आप देखिपे खजुरी फ्रेंड्स पूरा ओरिजिनल खजुरी जोटा कि जंगलर पूरा चेरमुड़ी सहित जमी ओरिजिनल जिन मिलूँ से जंगलर खजुरी जांबुकोड़ी पूरा ओरिजिनल जिन आप पाइपर तो आपने देखते लोक केमी अच्छा देखो केते मात्रा लोक पूरा भिड़ पूरा जमी मार्केट टाइप अलरेडी डेभलप करगला मुझे भावुँ कि आगामी नेक्स्ट 2-3 मासरे पूरा बजार टाइप किंतु देखुं पूरा जंगल पहाड़ घेरा भितर गोटे छोटिया गाँ जोटा कि अलुणी ना परिचित कविराज रघुनाथ हेम्ब्रमकर तांकर प्रयास आज एत मात्रा लोक एठाक आसी रोग भल होगापी चेष्टा करुँच सो फ्रेंड्स आप सीधा सड़क अलुणी गाँव आप देखुले भिजुआल जमीती कि आप भाई मैंने आमर आसी बहुत दूर दूरांतर तो जो रोग से मेडिसिन नहीं जाइए तो नेक्स्ट 1 मंथ पर रिजल्ट देखा सतरे लोग भल होती कि ना ता सहित अनेक जिनस ये लोक दुकान बाड़ी कर गाड़ी आप देखते चारिकर ही गाड़ी आपण मैंने तो केबे खाई नथिबे आम आसी अलुणी गाँव जंगल जामुकोली खाइबे जो मजा माने ओरिजिनल जामुकोली भाई डायबिटीज रोग बेस्ट मिलूँ डायबिटीज मेडिसिन बेस्ट जिनस बेस खाली झाड़ा बस पारे निकल भाई मैंने केते दूर आसिक जामुकोली खाई बहुत खुशी अनुभव कर पुणी से आम जहाँ ये आसिकी जहाँ भी समस्या थिला से अलरेडी मेडिसिन नहीं रेडी हो जाती तो ये आम बाहर गाँव को फ्रेंड्स रोड कांथरे आम पहुँच जाइचु गोटे जगार जस्ट गोटे छोटे पिकनिक करूँ बिकज अफ आपने देखिपे भाई आम नहीं आसछंती चिंगुड़ी जोटा कि आमर बालुगाँव चिंगुड़ी गोटे पैकिंग होगी आसी सो देखिपे तो ये गाड़ी आम अलरेडी पैकिंग कर ये आमर से भोजी प्रोग्रामटा हम सी आम चिंगुड़ी पैकिंग हो आसी बालुगाँव देखा आप केमती सब चिंगुड़ी आसी फ्रेंड्स चिंगुड़ी बर्तमान आसी पैकिंग अनबॉक्सिंग करा जाउछि भाई अनबॉक्सिंग कर भुवनेश्वर रोचन ना भाई आप भुवनेश्वर किए भाई देखुं भाई को लाइक कमेंट शेयर करदे बढ़िया बॉक्सटा कि बढ़िया है चिंगुड़ी पूरा रेडी है बढ़िया चिंगुड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास चिंगुड़ी चिल हो ना जाओ थर्मोकूलर पावर केते है पूरा चिल्ड ये विषय थर्मोकूलर गिरा हां हां ये छड़ेबु केमदी छड़े देबी जे जो छोड़ दरकार जगह नहीं जो छुरी टिके हेले एटा होजी त टाणिया में चिंगुड़ी खाई ये फ्रेंड्स आज सेटअप आप देखी पार्टी जस्ट रास्ता कड़े जंगल साइड रे आज भाई को स्पेशल एडर तैयारी होजी पूरा छेड़े तो हां मुंडा छेड़े दे मोर अंडा का अच्छा मांस ये
ଏଇଟା ଭାଇ ସ୍ପେଶାଲ କଟା କେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା କ'ଣ କହିଲେ ତ ଏଇଟା ଆମର କଣ୍ଟାଳ କଣ୍ଟାଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନା ଚିଲିକା ଚିଲିକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଲିକା କଣ୍ଟାଳ କୌଣସି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଟା ସମୁଦ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନାହିଁ ପୁରା ଚିଲିକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତ ଖାଇକି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ତମେ ଦୀପ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ ଲିମ୍ବ ଲିମ୍ବଟା କ'ଣ ଏମିତି ଭଜା ହେଉଛି ଏମିତି କଥା ହୁଏ ଆଉ ସବୁଦିନ ରୋଷେଇ କଲା ଭଳି ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ପୂର୍ବଥର ଭିଡ଼ିଓରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେମ୍ ଲୋକ ସେମ୍ ପୁରା ରୋଷେଇ ଆଉ ମୋ କାମ ହେଲା ମୁଁ ଖାଲି ବ୍ଲଗ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କହୁଛ କି ସେ ପୁରା କହିଲା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା କେମିତି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବଢ଼ିଆ ସେପ୍ରେ ବନିଛି ତାପରେ ୟାକୁ ରୋଷେଇ କରାଯିବ ଏ ସ୍ପେଶାଲି ବାଲୁଙ୍ଗାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲା ତ ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭୋଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଛି ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଭଜି ହେଇଛି ଆଉ ଜାମ୍ବୁ କୋଳି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ପୁରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ତିଆରି ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ବାଗରେ ପୁରା କୋଳିଟା ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସୋରିଷ ତେଲରେ ପୁରା ଫ୍ରାଏ କରାହେଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ ସାरे ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନାଇଁ ପରେ ଭଏସ୍ ଦେଇଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଆଜି ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଆସିଥିଲା କୋଉଠୁ କହିଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ରାଗିବେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆମର ବେନାମୀ ନା ଆନ୍ଧ୍ରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧଳା ଧଳା ହଁ ୟା କଲର ଧଳା ନାହିଁ କଳା ନା ଏଇଟା ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର ଟାଇପ ନା ରେଡ୍ କଲର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର ପୁରା ରେଡ୍ କଲର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଏଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ଅଲଗା ଦିପାଇ ପୁରା ଅଲଗା ବେନାମୀ କୋଉଟା କହିଲେ ଯୋଉଟା ଚାଷ କରାହଉଛି ମାନେ ପାଣି ନୁହଁ ସେ ବିଲରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି ଯେନ୍ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ପୋଖରୀ କରି ମୁଁ କରିବି ସେଇଟା ହେଉଛି ବେନାମୀ ଏ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଆନ୍ତି ନା ସମୁଦ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧଳା 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 ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି କେମିତି ପାରାଦୀପ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏପଟୁ ପାରାଦୀପ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସୁଥିବ ବୋଧେ ନା ବାଲେଶ୍ୱର କୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସୁଛି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ବା ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ନହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଟିକେ ଭାତ ଖା ନା ସାଧା ଖାଉଛୁ ମାନେ ଅଧିକ ଖାଇବୁ ନା ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଦେବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଦେବୁ ଆଉ ଖାଇଦେ ଆଉ ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତୋ ପାଇଁ ଅଛି ଖାଉ ଖାଉ ଭାତ ଯୋଉଟା ଖାଇବୁ ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡର ଥାଏ ବାହାର ଯାକ ଯିବୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲୋକ ନୂଆ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିବୁ ଥାଏ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଥାଏ ନା ନା ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ମୁଁ ଚାକିରି କଲି 14 ବର୍ଷ ସେଲ୍ସ ଘର ବାହାରେ ବୁଝିଲ ନାହିଁ କେତେ ଜାଗା ମୁଁ ଏପଟ ଏରିଆ ବସି କାମ କରିନି ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ସେପଟେ ସବୁ କାମ କରିଦେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମନରୁ ସେ ଭୟ ପଳେଇଛି ତିନିଟା ବେଳୁ ଉଠିକି ଆଇଛୁ ଭୋକ ତ ହଉଛି ଏ ସମୟରେ କାମ ଛାଡ଼ି ବି କିଛି ମିଳୁନଥାନ୍ତା କୋଉଠି ଖାଇବା ଆଉ ଚାଲ ଆଗରେ ସେ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଖାଇବା ହଉ ଆଉ ଚାଲିଛି ଆଉ ଭଲ ସେ ଏଇଠି ବରା ବରା ଖାଇ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତେ ପୁରୀ ପୁରୀ ବରା ପୁରୀ ସେ ଛାଡ଼ୁଛି ପୁରୀରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ରଖୁଛି ଜାଣିଛୁ ନା 60 70